Dobrodošli na kanal Obijanje brava. Ispred sebe imam deo istorije brava. Radi se o bravi koja je stara između 30 i 35 godina. Proizvođač je nemačka firma Zeiss Ikon, koja je poznata po proizvodnji preciznih optičkih instrumenta i fotoaparata. A ono što izdvaja ovu bravu je da je ona preteča brava sa bočnom šipkom. Kažem preteča jer ove brave umesto bočne šipke imaju po jedan bočni pin sa svake strane. Svrha tog bočnog pina je da ako je brava otvorena bez ključa, a to znači obivena, onda se burence brave tokom okretanja zaglavi. Ovaj model takođe ima i po jedan pasivni pin sa svake strane koji se ne obijaju i koji služe kao zaštita od neovlašćenog kopiranja ključa. Kad smo već kod ključa, ključ izgleda ovako. Zbog pina broj 1, koji je dosta visok, a iza koga se nalaze ovi niski pinovi, morat ću da koristim ovu najdublju kuku koju imam. Ova bočna ispupčenja predstavljaju aktivatore onih bočnih pinova o kojima sam malo pregovorio. Ključaonica je dosta široka i visoka, tako da ću koristiti napinjač u donjem delu ključaonice. Evo ključ. Bravo radi. Dakle, koristim napinjač u donjem delu ključaonice jer želim da iskoristim sav ovaj prostor koji imam za nesmetano bockanje pinova. Prvo ću sa grabuljanjem da probam da dođem u položaj pogrešno podešenih pinova. Evo, a sada ću da bockam pinove. Jedan delo je namešteno, 2 kontrarotacija i klik. Izgubio sam full set, ali ništa strašno. 4, opet sam upao full set. 5. Idem iz početka. 1 u redu, 2 u redu, 3 kontrarotacija, ispao sam i full seta, 4 u redu, 5 klik. I evo, brava je obivena i sada će prilikom okretanja da se zaglavi. Evo. Da bi se odglavila, potrebno je pomeriti onaj bočni pin o kome sam govorio. Koristim ovu iglu. Sada je brava skroz otključana i obivena. Možda na prvi pogled ne deluje kao neka velika zaštita, ali onaj ko nije upoznat sa načinom funkcionisanja ove brave, ovo može da mu zada velike glavobolje. Pa da rasklopimo ovu bravu. Neću se mnogo zadržavati kod pinova, gornji pinovi su svi standardni, donji pinovi na pozicijama 1 i 5 su standardni pinovi, a na pozicijama 2, 3 i 4 su kalen pinovi. Opruge su bakarne,
s tim što na pozicijama 4 i 5 unutar opruge se nalazi ovaj mali kuglični ležaj. Ne znam tačno njegovu namenu, pa ako neko zna čemu oni služe, neka napiše u komentarima. Dakle, dosta slična brava kao što je mađarski elzet, s tim što treba uzeti da je ova brava stara 30-35 godina. Telo brave i burence su ono što je ovu bravu stavilo ispred svoga vremena. Dakle, na telu brave postoje ovi žljebovi sa obje strane. Koji služe da ovaj pin ovde i ovaj pin ovde, znači ovaj pin i ovaj pin ovde, upadnu ako se stavi ključ drugačijeg oblika. Sad ću to da pokažem. Dakle, ako se stavi ključ koji nema adekvatne zareze, ovaj pin ovde i ovde izađu i brava ne može da se okrene. Evo, stavljam, vraćam prazno burence s ovim pinovima i kad se stavi ključ brava može da se okrene, a ako se stavi ključ koji nije adekvatan, brava ne može, burence ne može se okrene. A ovi bočni pinovi, ovaj ovde i ovaj ovde, su osmišljeni tako da ako nema ključa prilikom okretanja, donji pin broj 5, koga opruga gura na gore, će gurnuti ovaj pin unutra. Evo sad je pravi ključ tu i ne mogu da gurnem pin. Međutim, kada pravi ključ nije unutra, evo, pin je upao unutra, tako da će zaustaviti okretanje burenceta. I to bi bilo to, jedan veoma lep deo istorije brava, a vama hvala na pažnji i prijavite se na kanal Obijanje brava.